जय जगन्नाथ नमस्कार आपण गोटे नुआ ब्लॉग को आपण स्वागत। आज आम एकाम्र उत्सव आईचु आपण फुल वीडियो देखेबू पूरा भुंगा लाभ चलते देखिए। देखु आदिवासी मेला पशु पशुका बाम पटे सब फुड कोर्ट पड़ी। आपने आसबे ये देखिकी जी भल भल खाद्य सब पड़ी हलदी फलदी।
मंदे कौन है ରହିଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ ସିଏ ସେଇଠି କଲ୍ କରିଦେବା କଲ୍ କାହିଁକି ସେ ଆଉଛନ୍ତି ତ ଚଲ कौन हला चलो दीप जलुची बुआ जी रे दीप जलुची ग्रिल करिया
ପଳେଇବେନି ଆଉ କଣ ରହିବେ। ହବରା ସେଟା ଆଣି ଏଇ ଗଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଘର ଚାଲ ଯେତିକି ଦେଖା ସେତିକି ଦେଖି ଦେଖି ଯିବୁ। ଲଙ୍କା ଫୁଲ ମାଛ ଧରିବା ଚାଲ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହାଇବ୍ରିଡ ଗଛ ଆଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇବ୍ରିଡ ଗଛ ଫଳିବା ଗଛ ମାଛ ଅଛି। लाइन में भी बड़ी खाली एमती करते चलो 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 ପାଣି ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦଗଡ଼ା ବାଲ୍ଟି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଉପରଟା କର चल याडी कुह ଜଣେ ତ କରୁଛ ଭଙ୍ଗା ଫୋନ ହଉଛି ଠିଆ ଡାକୁନି ଫଟୋ ଉଠେ ଫଟୋ ଠିଆ ଠିଆଲୁ ଯେ ସିଆଡ଼ି ଯାନି ପାଖରେ ଠିଆ ହଉନ ଆମ ଘର କୋଉ ଗାଁ ଅନନ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ନୂଆପଡ଼ା याडी याडी ଡବ୍ଲୁ ଆଡ଼ ନା ଯିବି କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼େ ଏ ଘର ଯାହା ରହିବ ସେ ସବୁ ଦେଖିଯିବ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ମାନ ଯାଉ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଟା ଉଡ଼ା ପାରା ଧାନ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଦେଖ ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଖାଲପଡ଼ା ଚଢ଼ିବେ ମନା କରିଛି ସେ ତା ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଥରଟେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦିଆହେଇକି ଚାହୁଁଥିବେ ଆରାମସେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ ସାମ୍ନା ଶଙ୍ଖ ଖାନ୍ତାନି ଦିଲୁଆ ପଛୁଆ ଜିମ ଗୋଡ଼ ଦୋଳି ଦୋଳି लागू चलो ना गोटे ଦୋଳି
जो लोग काम करने चाहूबे माने पुओ हो झील हो बहुत लोग आपन जन पारे जे ऑफिस रोचे जॉब करें तो आम से आप लोक भी रखी मैनेजर हिसाब से जी रे आप देखाशुना करेंगे जॉब कॉल फटो उठा खाली सेमी नहीं बंद करके सेपटे फटो दृश्य मुंड पुष्पा सुनिले पुष्पा झुणा दिए जाखी बोलला ए छेली ओटने लबा क्या 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 मत देख पुरानी साड़ी अरे पिंदो पिंदो गयण सुंदर पिंदो मुंड कुंडे मु तो कहूँ आम 5 मिनट छिड़ा कर अरे आस जे हेवी चले
କାଣ୍ଡି ଘର ନା କଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏକାମ୍ର କାନନ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଫଟୋ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।